La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Marie, bilib ako nimo Marie. Marie, saludo ko nimo Marie. Dayang kaisog ni kumpare, kanimo ang yun magsilbi. Dayang kahadlok niya nimo nagalabi. Ako na good ni si kumpare na bandira, si kumpare ko sinira. Alaot ni pare na andir di saya. Inday yang kagahit nilanay, wala na siya mo ikbis sa gamay. Wanang iyang kamaldita, karon dili na sukrada. Kanimo siya paraygon, buutan pa. Ako noon ang kinahanglan lang di ay hapyod-hapyoron siyag jutay. Sa imong bukton mo paraig mo pa uraray. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Si Oyo isang siyag tigulang na, daghang mga apo dino sina, nakaasawa nagkalima, ikaunong teenager pa. Kami iyang gihamdugan, matod niya ako nagod ni. Bisan kun siyag tigulang na, ang iyang tuhod lingon pa. Ang kasing-kasing kuno niya batanon pa. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hay akong amigong sugarul, siya kuno small but terrible. Kinig abot kay Pildero, kunya bubog bagyod kaayo. Ang iyang sa asawa hadlok, way reklamo. Ako nagabne, apan di ay ang tinuod, si Adi ay ang mukuro. Kay ang asawa kong mag-isong murag buldo. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Nah, medyahe po na niya sa mga bulldog.